Well, good evening everyone. How are you today? I hope everything was great. Thank you for joining my class again on Dwi Gender College. So today we will discuss about asking and giving for informations. Kita akan hari ini membahas tentang asking and giving information. Materi ini kalian akan jumpai sangat sering di pembelajaran bahasa Inggris. Karena materi ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang tempat, benda, destinasi, tradisi, ataupun kebiasaan. So, let's learn about this today. Okay, kita akan mulai dari asking informations dulu ya. Asking, we are requiring information. Kita akan menggunakan WH questions namanya. Okay, dimulai dari what, where, when, who, why, and how. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk memudahkan, saya akan pakai bendanya adalah iPhone 12 sebagai acuan dalam membentuk sebuah pertanyaan. Oke, kita akan menanya tentang benda ini. So, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu kata word. What is this? Or what is this item? And then seterusnya adalah what do you like about iPhone 12? Okay, and then where can I buy iPhone 12? And the next one is where is the home button in iPhone 12? Next one is when is asking about locations. Sorry, it's asking about the time. So it's when is asking about the particular time that happens in the event. Jadi menanyakan tentang waktu atau saat atau periode. So let's say for example, when does iPhone 12 release? Okay, or when do you buy iPhone 12? Okay, next one we're going to have who menyatakan menanyakan tentang the subject. Okay, we will ask about who is the founder of Apple, and then who does give this iPhone for you. Okay, ketuanya menanyakan tentang orang atau subjek dari pelaku sebuah kegiatan. Selanjutnya kita akan menanya dengan why. Why is an questions that requiring the reason. Oke, jadi dalam pertanyaan why, kalian atau yang menjawab perlu memberikan alasan. Jadi makanya why itu pasti dijawab dengan because. Oke, why do you buy iPhone 12? Okay, there must be a reason because blah blah blah. Or why do you like the design of iPhone 12? Okay, because blah 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 blah. And how is telling us or requiring to give the information about the method or manner of doing something. Let's say for example, how could I buy iPhone 12? Okay, selanjutnya adalah how much is iPhone 12? Okay, paham sampai di sana? Selanjutnya adalah giving information. Setelah tadi menanya, kita akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke. Ketika kita menanya dengan what, tentunya dijawab dengan mentioning atau menyebutkan. Oke. What is this? This is iPhone 12. What do you like about iPhone 12? Jadi sebutkan apa yang disukai. I like the design and triple camera. And then where is giving the informations about locations. Say for example, where can I buy iPhone 12? You can buy at iBox store. Okay, the next one is where is the home button of iPhone 12? There is no home button in there, atau there is no home button there. When is asking about time. When does iPhone 12 release? Jadi it does ini menyatakan rilisnya ya. Atau kalian boleh menyebutkan dengan
iPhone 12 released in 2019 gitu. Selanjutnya adalah when do you buy iPhone 12? Okay, I buy it at good. Okay. Next one is who, asking about the subject, menanyakan tentang orang. Who is the founder of Apple? It's Steve Jobs. Okay, it's Steve Jobs. Atau the founder of Apple is Steve Jobs. It itu adalah pengganti pronouns, digunakan untuk menggantikan founder of Apple. Next one is who does give this iPhone for you? Okay, the giver is my father. Atau the someone who gave this iPhone for me is my father gitu. Tapi bisa diganti dengan sederhana, he is my father. Why? Why is requiring a reasons, menyatakan atau menginginkan sebuah alasan. Why do you buy iPhone 12? Nah, pasti didahului dengan jawaban because I like the design and tools. And why do you like design of iPhone 12? Because it's elegant. Okay, it's elegant. Okay, and then is how could I buy iPhone 12? So you will answer it by you have to make saving or use credit card. Okay. How much is iPhone 12? Okay, menyatakan harga ya. It's around 20 million rupiah. Kalau how ini agak banyak sedikit ya. Jumlah juga bisa. How many iPhones 12 that you have? Gitu misalnya. I only have one. Gitu. Sudah bisa menyatakan durasi juga. How long does you save your money for? Do you save your money for buying an iPhone 12? So it's around 5 years gitu. Okay? Nah, itu dia memberikan informasi dan menjawab pertanyaan tersebut. So, selanjutnya adalah tugas kalian adalah cari satu gambar, itu boleh tempat, boleh benda, boleh tradisi, boleh kebiasaan. And then make at least 3 questions as well as the answer of them regarding the picture. Jadi kalian buat 3 pertanyaan. Okay? At least 3 question as well as 3 answer dari setiap masing-masing misalnya contohnya what, buat 3 pertanyaan dari what, okay, tentang benda tersebut, dan langsung dijawab ya. Sampai di terakhir adalah how. Okay, jadi 5 kali 6 jadinya. 3 kali 6, jadi sekitar 18 pertanyaan dan 18 jawaban tentunya. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you very much.